कुछ लिखा ही हो रहा है क्या तुम्हारा? अब तो व्हाट्सएप पर कॉल करा दी होगी, रात में मैसेज आता है कि एग्जाम सुबह। नहीं, पहले से बोलना चाहिए, ऐसे कैसे होगा? रूटीन पहले मिलता था। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये वाक़या जो है वो गौस पाक सल्लल्लाहु तआला अन्हु की अम्मी जान बता रही हैं कि बेटा ऐसा हुआ कि वो जो फ़कीर जो मांगने वाले आए थे वो घर के अंदर घुस गए और कहने लगे कि तुम्हारे पास जो कुछ माल उजर है वो निकालो और मुझे दे दो। हाथ में एक कंगन पहनी हुई थी मैं, और जब उसने चोर ने जब मेरे हाथ में वो कंगन देखा तो वो दौड़ते हुए वो मेरे पीछे की तरफ भागा। और जब कहती हैं, ठीक है, और जब कहती हैं कि जब वो कंगन के लिए वो मेरी तरफ जब भागा तो उस वक्त मेरी सिर्फ जुबान से एक आवाज़ निकली, और वो आवाज़ ये थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ऐ अल्लाह मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, मेरी मदद फरमा। बस ये आवाज़ मेरी जुबान से निकली और मैं दौड़ती हुई मैं घर के अंदर जाने चाहिए, और जैसे ही मैं भागने लगी तो उतने में मैंने देखा कि वो एक बाहर से एक जंगल कि जैसा काफ़ी दूर में कुछ जंगल झाड़ी था घर के बाहर, जबकि उस जंगल झाड़ी की तरफ से एक भागता हुआ धाड़ता हुआ शेर की शक्ल में निकल करके आया शेर, और निकल करके वो शेर धाड़ता हुआ आया और उस बंदे को जिसने मेरी तरफ कंगन लेने के लिए बढ़ा था उसको दबोचा और उसको चीर फाड़ के वहीं पर रख दिया। कहती बेटा मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस नहीं, मुझे बहुत हैरत है, ये वाक़या मेरी ज़िंदगी में बहुत अजीब घटा है जो मैं अभी तक सोचती हूँ। अभी ये वाक़या बता ही रही थी गौसे आज़म को तो मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं अम्मी जान आपको पता है वो जो शेर था वो कौन था? कहती नहीं बेटा मुझे यह पता तो नहीं। कहती है अम्मी जान वो जो शेर की शक्ल में आया था वो आपका बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही तो था। अभी पैदा नहीं हुए हैं, दुनिया में तशरीफ आवरी नहीं है और धूम मची है। ये गौसे आज़म की शान है कि दुनिया में भी नहीं तशरीफ लाए जाहिर तौर पर, और माँ के शिकम में है और सारा मामला सुन रहे हैं। ये एक नहीं हज़ारों लाखों ऐसे वाक़यात गुजरे हैं। आप लोगों भी सुना है कि वो उनकी अम्मी जो थी वो सोचती हैं कि अमरूद का पेड़ से वो उसका मन चाहता है कि अमरूद पेड़ में लगा है उसको अमरूद को तोड़ लें, अमरूद को खाएं। तो जैसे ही हाथ को बढ़ाती हैं तो उनके थोड़ा सा तकलीफ़ होता है पेट में, फिर थोड़ा बैठ जाती हैं, फिर सोचती हैं नहीं बहुत अच्छा अमरूद है इसको तोड़ लो, तो फिर वो आगे बढ़ती हैं, तो फिर जैसे ही हाथ बढ़ता है तो फिर उनको पेट में तकलीफ़ होती है, फिर बैठ जाती हैं। और ये वाक़या फिर वो सोचती हैं कि नहीं अब बार बार तकलीफ़ हो रही पेट में, अब नहीं खाऊंगी, छोड़ दो अमरूद के बारे में तवज्जो हटा देती हैं। फिर वो मामला फिर वो पैदाइश के बाद खुलता है वो राज। कहती हैं कि बेटा एक बार बचपन में ऐसा हुआ। नहीं, वो हुज़ूर गौसे आज़म खुद से पूछते हैं अम्मी जान क्या आपको कभी अमरूद खाने का दिल चाहा था? सुभान अल्लाह तो कहें क्या कभी आपको मेरी पैदाइश से पहले भी अमरूद खाने का दिल चाहा था? तो कहती हैं कि हाँ बेटा एक बार तो ऐसा हुआ ना कि मैं क्या बताऊं, मुझे बार बार एक अमरूद बहुत अच्छा सा दिख रहा था पेड़ से और मैं बार बार उसको खाने के लिए बढ़ रही थी, और जब हाथ बढ़ाती तब मुझे पेट में तकलीफ होती और मैं बैठ जाती, लेकिन वो अमरूद मुझे मिल ना सका। और आज तक मुझे लगता है कि कभी ज़िंदगी में वैसी अमरूद मुझे नसीब नहीं हुई। इतना अमरूद मैंने देखा है, मैंने खाया है, लेकिन वो पेड़ का अमरूद नहीं मिलता। तो हुज़ूर गौसे आज़म कहते हैं अम्मी जान वो जो अमरूद अगर आप खा लेती तो फिर उसके बाद आज इस दुनिया में रहना नसीब नहीं होता शायद, इसलिए कि वो उस अमरूद पर एक बिच्छू बैठा हुआ था। जैसे जहाँ अमरूद था, अमरूद के जस्ट पीछे पत्ते के सामने एक बिच्छू था। जैसे ही अमरूद के लिए आप हाथ बढ़ाती वो बिच्छू आपके हाथ में डस लेता और फिर उसका कोई इलाज नहीं था। और आपको मैं बचाने के लिए जब आप अमरूद की तरफ हाथ बढ़ाती तो मैं आपको बचाने के लिए उस बिच्छू से मैं पेट में था, लेकिन पेट के अंदर से आपको एक लात की तरह मारता। अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैंने पेट के अंदर से आपको लात मारी।
दांत मारी है तो इसलिए नहीं कि मैंने अपने मफाद के लिए नहीं, मेरे गौस आज़म की शान, माँ की इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन कहते क्या है कि मैं उस वक्त अपने पाँव को क्यों खींचने, आपके हाथ को रोकने के लिए आपके पैर को मारता, ताकि पेट से आपको लगे थोड़ा तकलीफ और आप उस टहनी को बढ़ने के लिए ना सोचें। तो ये मेरे गौस आज़म की शान है। पैदाइश नहीं हुई है और धूम मची है, यानी दुनिया में तशरीफ औरी भी नहीं हुई है और सारे के सारे दुनिया में तो गौस आज़म की पैदाइश नहीं हुई है। बगदाद शरीफ में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी वली हैं, इतने कामिल वली हैं, और वो मंबर पर बैठे हैं और वो बयान फरमा रहे थे। उसे बयान फरमाने के दौरान में अचानक रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो कहते हैं कि जुनैद का भी सर, जुनैद भी अपनी सर उनके कदमों के नीचे देता है, जुनैद का भी सर उनके कदमों के नीचे रखता है। तमाम मुरीदीन जितने बैठे थे सब खामोश हो जाते हैं। अचानक सोचते हैं कि मेरे पीर व मुर्शिद को क्या हो गया, अचानक इन्होंने ये बात कही। जब सारे जो प्रोग्राम थे वो ख़त्म हो जाते हैं तो कहते हैं लोग कि हुजूर आप ज़रा ये बताएं कि वो मामला क्या था, आप बहुत देर चुप बैठे थे और फिर आपने ये बात फरमाई थी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े वली हैं, वो फरमाते हैं कि बेटे जानते हो, जैसे ही मैं बयान कर रहा था उस बयान के दौरान जो है कि खिज्र अलैहिस्सलाम आए थे। खिज्र अलैहिस्सलाम को जानते हो? एक खिज्र है जो हर दौर में है, इस दौर में भी हैं, और वो हर मजलिस में जाते हैं, चाहे वो मजलिस 2 की लगी हो, चाहे वो मजलिस 10 की लगी हो। बात समझे? उस मजलिस में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को अगर वो मजलिस पसंद आए तो वो हाजिर हो जाते हैं। खिज्र अलैहिस्सलाम क़यामत तक रहेंगे। अल्लाह पाक ने उनको ऐसी ज़िंदगी अता फरमाई है कि वो हर दौर में है और हर दौर में उनका आना जाना है, हर मजलिस में उनका आना जाना है। हुजूर पाक वसल्लम तो आते ही हैं जिस मजलिस में वो पसंद फरमाते हैं, लेकिन खिज्र अलैहिस्सलाम वो पानी के बादशाह भी कहा जाता है उनको। तो कहते हैं कि उस वक्त खिज्र आए थे और उन्होंने कहा था कि आपको पता है अल्लाह पाक एक ऐसे वली को भेजने वाले हैं आपके बाद जो दुनिया में ये कहेगा कदमी हाज़िही अला रक़बतिही कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब ये खबर सुनते हैं जुनैद बगदादी तो कहते हैं खिज्र इस्लाम से क्या मेरे भी गर्दनों पर होंगे? तो कहते हैं हाँ, वो आपसे भी ज़्यादा ऊंचे मुकाम वाले होंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं अपनी गर्दन भी हाजिर किया वो अब्दुल कादिर के कदमों के लिए, इसलिए वो बात मोहम्मद इसमें रखते हैं। तो गौस आज़म की शान है बेटे। आप लोग पूछते हो ना कि गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदद कैसे मांगी जाए मतलब, तो मदद मांगने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल मरहला नहीं, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ एक बात है, अपने दिल को, अपने नफ्स को, अपने रूह को पाक रख लेना, बस। अपना नफ्स, अपना दिल, अपना रूह, हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि अपना नफ्स, अपना दिल, अपनी रूह को पाक कर लो, और जब तू अपना नफ्स, अपने दिल, अपने रूह को पाक कर लेते हो तो फिर मुझे देख सकते हो। नफ्स होता है लस्ट, इंग्लिश में कहते हैं लस्ट, जैसे ख्वाहिशात, जैसे कोई चीज़ आपको दिल कर रहा है, दिल चाह रहा है कि हम ये काम करें, आप वो काम ना करें। आपको मन चाह रहा है कि आपके पास खूब अच्छा कपड़ा हो और आपके पास कपड़ा है भी ऑलरेडी, आप सोच रहे हो कि इसको हम अभी पहन लें और बहुत अच्छा लगेगा, हम कितने अच्छे लगेंगे, आईना में देखेंगे ये वो, और आपको लग रहा है कि ये पहन ले जाकर के तुरंत, और आप उस कपड़े को सोचे कि नहीं, आंख बंद, जहन में आया ख्याल, आंख बंद करें कि नहीं ये तो लस्ट है, ये तो नफ्स है। अगर ये दिल चाह रहा मतलब इस पर शैतान हमको बहका रहा है या अल्लाह रसूल से हमको दूर कर रहा है, इस ख्याल के साथ आप कह दें कि नहीं मैं नफ्स, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, आप कपड़े को किनारे कर दें और आप दूसरा कपड़ा पहन लें, और फिर कुछ दिन के बाद, कुछ घंटे के बाद, कुछ रोज के बाद या कुछ घंटे के बाद अब आपका दिल तो उचट गया, इसलिए कि आपने वहां पे ला दिया कि हमको अल्लाह रसूल को राजी रखना है, अल्लाह के खातिर मैं उसको नहीं पहनूंगी, इसलिए कि उसने मुझे जिद किया है कि पहनो, ये मेरा नफ्स था, मैं नहीं पहनूंगी अभी, जाओ। नफ्स को धुतकार दिया, और फिर कुछ घंटे के बाद जब नफ्स को चोट लगी तो अल्लाह राजी हो गया आपसे, और कुछ घंटे के बाद फिर आप गए और कहा कि अब तो मौला तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझको तक, मैं तुझे तकूं, मौला तू मुझसे राजी हो जा, मैं तुझसे राजी।
اور پھر تب تو اس کپڑے کو پہن لے بیٹا, پھر وہ تمہارے لیے لشٹ کا کام نہ کرے گا, پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے تم پہنو گے, سمجھ گئے؟ تو وہ ہوا لشٹ اور نفس کی بات. تو اب جب اپنا نفس, اپنا دل, اپنی آرزو, اپنی خواہش, سب کچھ اپنی جگہ پر رہے. ایسا نہیں کہ انسان کے لیے مر گیا, سب کچھ ہے لیکن وہ سب کچھ رہتے ہوئے کچھ نہ رہے. سب کچھ کرو لیکن سب کچھ اللہ کے لیے کرو. ایک انسان بہت کچھ پہن رہا, بہت کچھ کھا رہا, بہت کچھ محل میں رہ رہا, اور ایک انسان روڈ میں رہ رہا, اس کے پاس چھت نہیں ہے, چھایا نہیں ہے, لیکن کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کون اللہ سے بہت قریب ہے. کبھی کبھی محل والا تکبر میں, گھمنڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے لیے کوئی منتہا ہی نہیں ہوتی, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فقیر ہی ہو لیکن وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. انہیں دولت سے اللہ کو نہیں خریدا جا سکتا اور غریبی سے اللہ کو نہیں خریدا جا سکتا. اللہ ظاہر اور باطن کو نہیں دیکھتا, اللہ باطن کو دیکھتا ہے, ظاہر اور قول کو نہیں دیکھتا. باطن میں آپ کے کیا چھپا ہے, انٹرنل آپ کی کیا چل رہی ہے معاملہ, اس کو اللہ پاک دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابھی 11 تاریخ ہونے میں کچھ منٹ باقی ہے. کیسے فیض پائیں گے, یہ سوال تھا آپ کا. سب سے پہلے اپنا دل, اپنا نفس, اپنی روح کو اللہ کے حوالے, اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرنا. چونکہ آپ مرید نہیں ہو تو آپ کے لیے یہی کہیں گے. دوسری بات یہ کہ نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. دوسرا پوائنٹ ہو گیا. پہلے تو دل اللہ کے حوالے, دوسرا نماز کی پابندی, 2 بات ہو گئی. اور جب یہ کام کر دو تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تم یہ 2 کام کر لو تو تمہارا دل غیبت سے اچاٹ ہو جائے گا, اور جس کا دل غیبت سے اچاٹ ہو جائے گا وہ میرے چاہنے والوں میں ہو جائے گا. اور میرے چاہنے والے, پھر تم یہ نہ سوچو کہ تم مجھے ڈھونڈو گے, میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا کہ تم کہاں رہتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم کہاں رہتے ہو, غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈوں. اچھا دیکھو, کوئی نام لیتا ہے غوث پاک کا, تم نے کہا نا اس وقت تھوڑی دیر پہلے کہ غوث پاک کے بارے میں آج کچھ مانگنے آئے ہیں. ارے غوث پاک کا تم نے نام جو لیا, یہ مت سوچنا فردوس کہ تم نے غوث پاک کا نام لیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میرا نام لیا وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے میرا نام لیا, بلکہ یہ جان لے وہ کہ میں اس سے پہلے والی نماز تک میں اس کا نام لے چکا ہوں. یعنی کہ کوئی انسان مغرب کے وقت حضور غوث پاک کے نام لیا, چاہے وہ کسی بہانے سے لے, تو غوث اعظم فرماتے ہیں مغرب سے پہلے ایک عصر کا وقت آیا ہے نا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم جان لو اور مان لو کہ تم مغرب کے وقت اگر میرا نام لے رہے ہو تو جان لو کہ میں عصر کے وقت تک میں اپنے مریدوں کے سامنے, اللہ کے فرشتوں کے سامنے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں, یا کہیں پر بھی میں تمہارا نام لے چکا ہوں. سبحان اللہ. کسی ذریعے سے تمہارا نام آ چکا ہے. کسی انسان کی یہ طاقت نہیں, کسی انسان کی یہ پاور نہیں, یہ بساط نہیں, یہ حیثیت یا اوقات نہیں کہ وہ حضور غوث اعظم جیسے بڑی ہستی کا نام لے سکے. بیٹا, یہ کسی کی طاقت نہیں ہے. جب تک کہ وہ نہ چاہے کوئی بندہ ان کا نام لے ہی نہیں سکتا, کوئی بندہ ان کے نام کا فاتحہ کرا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کسی کو توفیق نہ دے. بس سمجھ رہے ہو. تو جب یہ کام ہو جائے, دل اور روح پاک کر کے نماز کی پابندی ہو جائے, تو اس کے بعد کے کچھ وظائف ہوتے ہیں. وظائف سے مراد کم سے کم 40 دن میں 1.25 لاکھ درود پاک سب سے پہلا وظائف. تو اللہ رب العزت سے بندہ اور قریب ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ غوث پاک سے فیض پانا, تو جب 1.25 لاکھ درود پاک ہو جاتا ہے تو وہ کم سے کم 21 دن, کم سے کم 11 دن یا 40 دن والا ایک وظائف پڑھتا ہے, جو 1011 بار بتائے ہیں, بہت بار بتائے ہیں ہر کام کے لیے. ایک وظیفہ ہے, ہم 3 وظیفہ دیں گے. دنیا کا ہر ناممکن سے ناممکن کام جو ہے انشاءاللہ جیسا چاہتی ہے, پھر تم ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا میری اوقات نہیں ہے. یہ غوث پاک کا بتایا ہوا وظائف ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. بس 3 ہی چیز بتائیں گے. کل 11 تاریخ ہے, کل لکھوا لینا انشاءاللہ تعالی, اور کل ہم لوگ میلاد میں جائیں گے, ہے نا, تو کل لکھوا دینا. ایک بار کال کر دینا تو کل ہم لکھ دیں گے, تو بولا دے دیں گے. تمہارے سوال کا جواب بھی اس میں چھپا ہے
اور نماز کی پابندی کے ساتھ والا کام کرنا، انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ دین اور دنیا کی جو چیز مانگو اس وظائف کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مانگا جا سکتا ہے، غوث پاک کے طفیل سے مانگا جا سکتا ہے۔ ایک کا نام ہے جس میں اگر اس کو ڈیل کیا جائے تو اتنا بہتر نہیں سمجھیں گے۔ اب بچے ہیں، ابھی 40 دن پہلے آپ کو 1.25 لاکھ درود پاک کمپلیٹ کر لو، تو اس کے بعد تب پھر وہ چیز بتائیں گے، زیادہ اچھا ہوگا۔ پہلے تو درود پاک کمپلیٹ کرو۔ ہم تو یہ سوچیں گے کہ پہلے 40 دن میں 1.25 لاکھ کوئی سا بھی آپ درود جمعہ پڑھو، درود شریف پڑھو، 25,000، ہاں اس کو پہلے پڑھ لو۔ اس کے بعد ابھی زیادہ بولیں گے تو کہیں مطلب زیادہ اور 3 وظائف دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے درود شریف 100 لاکھ کرنے کے بعد ان لوگ پڑھ لیے 100 لاکھ نا بیٹا، تم لوگ کو دے سکتے ہیں، ابھی تمہارا نہیں ہوا ہے نا، نہیں پھر دوست ابھی تم پہلے اس کو پڑھو۔ تو کہانی بتائے اس کو تم لوگ، ان لوگ اور کہانی بتائے اس کو۔ چلو پوچھی کہاں کبھی، ابھی سوال اس نے کیا؟ ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہاں نہیں تو ابھی اس کو بچی ابھی اس کو اتنا اسکول میں ابھی تو میں اس میں ایگزام دے رہی تھی نا، میٹرک کا ایگزام دے رہی، پھر ابھی اس کو ٹائم کہاں ملا ہے نا، اس کو بھی ٹائم نہیں ملا، تو تھوڑا سا پڑھ لے گی بیٹا، 1.25 لاکھ پڑھ لے گی نا۔ ہاں نصرت تو سے چھوٹی ہے نا، تم سے چھوٹی ہے نا، تو اسی لیے تم پڑھ لینا، اس کے بعد پھر بتائیں گے۔ تو اس کو 40 دن پڑھنا، 40 دن سے پہلے نہیں کر سکتے؟ درود شریف ایک دم کر سکتی ہیں۔ ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ 40 دن کے اندر 1.25 لاکھ کر لینا، تو یہ جیسے ہی طرح کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم تم کو بتائیں گے۔ ہاں بولا، ہاں ٹھیک ہے۔ یا السلام علیکم، السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا ماضرن، یا دوسرا یا ماضرن ہے، اور دوسرا کیا ہے، غوث پاک کے خادموں کا نام ہے، یا ماضرن یا قصورن، قصورن تو سیکنڈ میں ہے، یا ماضرن یا کم تم یا قصورین بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی شعین اللہ۔ اس کو پڑھنا ہوگا۔ اس کو پڑھنے کے لیے ایک دم بستر بھی پاک، سب کچھ پاک، بہت طریقے سے اور بہت احتیاط سے باوضو رہنا ہوگا ہر طرح سے۔ اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا 40 دن، اس کو پڑھنے کے 40 دن کے بعد پھر وہ آپ کو دیں گے جو، تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت فیض کا بیٹا ایک دم منے، پھر تم دنیا میں مطلب اتنا رہنا ہے نا، بھی رہنا ہے نا اچھا سے، شادی بیاہ کرنا ہے، رہو۔ ابھی زندگی بہت باقی ہے، ابھی خالی درود شریف پہلے پڑھو 1.25 لاکھ پڑھ کے اور پھر بتائیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بہنوں آپ والا چاند والا واقعہ بول دیجیے تھوڑا سا، غوث پاک کا۔ غوث پاک جو چھوٹے تھے تو کیا ہوا؟ بھائی آپ لوگ ایک واقعہ بولیں گے، سن لو، بہت اچھا، بولیے۔ ہاں ٹائم ہے، لگا دیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، صلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ لگانا ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام کیا رسول اللہ، وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ، علیہ السلام الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک و صحابک یا نور الحمد اللہ۔ للہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب لوگ ابھی تک ان کا ذکر، ان کی فضیلت بیان سن رہے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا، اور بچپن میں یہ واقعہ گزرا، تو اس وقت جس وقت یہ واقعہ گزرا اس وقت ان کے گھر میں ایک خادمہ رہتی تھی، اور وہ اس واقعے کو دیکھی اور پھر اس وقت وہ کچھ نہیں بولی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپنا کے بعد والے حالات، اس عمر میں جب پہنچے، تو ایک روز وہ خادمہ بولی کہ بیٹے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولتی ہیں کہ بیٹے، میرے دل میں ایک سوال، آپ کے بچپنے میں ایک واقعہ گزرا اور میرے دل میں ایک سوال آتا تھا تو میں آپ سے پوچھوں، مگر میں نے آپ سے کبھی پوچھا نہیں۔ تو بولے اماں بتائیے کیا بات ہے؟ تو کہتی ہیں کہ بیٹے، آپ جب بچوں کے بیچ کھیلا کرتے تھے تو
बच्चे जब छुपते थे तो आप जाकर के उनके सर पे हाथ रख देते थे, बच्चे आपसे छुप नहीं पाते थे। और जब आप छुपते थे तो बच्चे आपको खोज नहीं पाते थे, तो बेटे आप किधर चले जाते थे। तो बोलती हैं कि सवाल पूछती हैं तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं कि अम्मा मैं चांद में जाकर छुप जाता था। सुभान अल्लाह। तो बोलती हैं कि अच्छा बेटा आप चांद में जाकर छुप जाते थे, क्या अब आप छुप सकते हैं चांद में जाकर के। तो बोलते हैं कि अम्मा जान वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो हजारों चांद इस गौसे आज़म में छुपे हैं। तो बात बहुत पीछे निकल गई, अब हजारों चांद गौसे आज़म में छुपे हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकाम है। हजारों जितने वली अल्लाह हैं सब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेर ताबा हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म के ताबे हैं। जितने वली अल्लाह हैं सब के कांधे पे हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम मुबारक है, तो आप सुने हैं जानते ही हैं। और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के बारे में भी आप लोग जानते हैं, सुने हैं कि जब आपकी पैदाइश हुई तो आपने रमज़ान का चांद दिख गया और लोगों को पता नहीं था कि चांद हुआ या नहीं। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा जो कि बहुत परहेज़गार खातून थी उस ज़माने में, तो लोग उनसे आकर के पूछते थे कि चांद हुआ है कि नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा अब्दुल कादिर तो इसने दूध नहीं किया, इसका मतलब है कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। ये पैदाइशी वली हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके और जो बच्चा जो मादरज़ात वली का मकाम ये है, उनके बेशक उनके माँ बाप का भी मकाम इतना बुलंद होगा जो आप लोग वो सुने से बड़ा वाक़या सुने हैं ना। तो वो जिनको अल्लाह ताला हर चीज़ से, हर बुराई से, हर बुराई तो क्या जिसको हम लोग बुराई बोलते ही नहीं है, हर उस चीज़ से अल्लाह ताला पाक रखता है। अब जो कोई चीज़ गिरा है, अगर गिरा उठा लिया तो हम लोग की नज़र में बुराई ही नहीं है। गिरा हुआ किसी के पेड़, किसी के आंगन में पेड़ कोई फल गिरा उठाया खा लिया, हम लोग की नज़र में बुराई नहीं है। उसके घर में गए, किसी के आंगन में गए, यहाँ तक कि किसी के घर से कोई डाल दूसरे के घर में आया, वो मेरे आंगन में डाल आया है, फल है, खा लिया बगैर पूछे, इंसान उसको बुराई समझता नहीं। लेकिन जो जिसको अल्लाह ताला हर चीज़ से पाक रखता है तो ऊंचे का मकाम भी ऊंचा होता है। जो ऊंचे होते हैं उनकी हर बात निराली होती है। तो उनके वालिद का भी वाक़या है कि तो आप सब जानते ही हैं, सुने हैं ना से वाला वाक़या, सब लोगों को पता है ना। जो उनके वालिद का वाक़या है कि वो दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और रास्ते में जाते जाते एक किनारे में एक सेब गिरा हुआ दिखाई दिया, उठाकर खा लिए। ख्याल में आता है कि अरे ये तो पता नहीं किसके बाग का सेब है, किसके पेड़ का सेब है, हम तो बिना इजाज़त खा लिए। तो अब इसको इजाज़त मांगना होगा कि